دونك بسم الله على بركة الله. نحاولوا في هذا الفيديو هذا نديروا واحد الريزومي ديال لي ستركتور الجبري كما طلبتو. صحيح بالنسبة لسيونس مات سيونس مات اي بي، واحد الريزومي اللي عاونكم باش مبقاش يكون عندكم الدرس طويل بزاف سورتو لي ستركتور. صافي دونك اول حاجه في لي ستركتور كنكونوا شفنا لوا دو كومبوزيسيون انترن، لوا de composition interne, ok, loi de composition interne اللي غنختصرها غير في هذا هي LCI. صافي دونك فوقاش كندوي على بعدا شنو هي ديفينيسيون لوا دو كومبوزيسيون انترن، غناخد F application de E croix E de E croix E vers E يعني l'application F بحال هكا عندنا كوبل X Y يساوي F de X Y. دونك ملي كتكون بحال هكا F كتسمى F loi est une loi de composition interne. loi de composition interne. كنديرو بزاف د الرموز، شي مرات كنديرو ايطوال. صافي لي نوطاسيون ديالهم مثلا هنايا بغيتو تقولو نوطاسيون ممكن نديرو ايطوال، ممكن نديرو هكا طي بحال هكا، ممكن طي بحال هكا، وحنا غاديين هادو كلهم ترميز. صافي دونك كيجيونا دابا غنبقى ندوي على دي كيسيون. صافي هادي الترميز ديالها. شي مرات كيجيونا دي كيسيون كيقول لك مونطري، انا غنبقى كيسيون مونطري مثلا que la loi, montrer que la loi, par exemple la loi étoile est une loi de composition interne dans E, dans l'ensemble E. Donc comment هنا méthode، هنا la méthode كيفاش كنجاوبو على المهم هادو الاسئله اللي شفتهم كيتعاودوا بزاف. بغيت نعطيكم ميثود باش كتخدم. كيفاش كنخدموهم؟ كنقولوا سوا اكس مثلا، ولا كناخدو جوج لي زيليمون، سوا اكس كينتمي ل او اي ايكغيك كينتمي ل او. صافي اي اون مونطر que مثلا X étoile Y appartient à E. على حساب باش نديفيني هاد لا لوا هادي، اوكي، على حساب باش نديفيني هاد لا لوا هادي. دونك هكا كنمونطريو بلي اون لوا راه ايت اون لوا دو كومبوزيسيون انترن. صافي من بعد غنجيو عاوتاني ندويو على واحد لا ستابيليتي. صافي غندويو على لا ستابيليتي. دونك مثلا هادي هنا لوا دو كومبوزيسيون انترن، هنا عاوتاني غندويو على ستابيليتي. يعني ملي تشوفوا هاد المصطلح ستابيليتي عنده علاقه بستابل وهكا. دونك سوا غتكون كناخدو اس une partie de E, une partie de l'ensemble E muni de la loi
étoile. Par exemple, وهذه دابا loi de composition interne. Ok. يعني هذه بعبارة شنو هي؟ S راه inclus في E. On dit que S, on dit que S est stable, est une partie stable, de E, munie de la loi étoile, si et seulement si, quel que soit X, Y appartient à S carré. شنو معنى S carré؟ يعني X appartient à S, Y appartient à S. كتكون عندنا X étoile Y خصها تكون حتى هي appartient à S. صافي appartient à S. هذه بالنسبة لا stabilité. كيفاش كنمونطريوها؟ كيفاش كنمونطريو مثلا لا stabilité؟ méthode. دونك مثلا إلا عطاوك شي ensemble muni d'une loi و اون بارتي قال لك مونطري بان راه ستابل، شنو كدير دائما؟ كتقول سوا x appartient à S et y appartient à S, يعني deux éléments de S, et on montre que x étoile y appartient à S. هكا باش كنمونطريو لا ستابيليتي هي هادي. من بعد كدير الكونكلوزيون كيل كو سوا اكس ايغري ابارتان اس ولا اكس ايطوال ايغري. هنا كيما لا لوا هادي ممكن يعطيوك حتى على حساب لا لوا اللي مديفينيه. عاود دابا كاينين عندنا دي بروبريتي ديال لوا دو كومبوزيسيون انترن. كاينه لاسوسياتيفيتي صافي. دونك هنا مثلا لاسوسياتيفيتي هادي لاسوسياتيفيتي شنو كنقول؟ شنو هي؟ اون دي هنا دائما لونسومبل او باش خدامين ميني دون لوا ايطوال صافي باش ما نبقى. اون دي كو ايطوال هادي راه لوا دو كومبوزيسيون انترن est associative dans E, c'est seulement si, quel que soit trois éléments d'abord x, y, z appartient à E3 qui تكون عندنا x étoile y étoile z égale x étoile y étoile z. صافي هكا باش كنمونطريو لاسوسياتيفيتي. صافي عاود كاينه لا كوميتاتيفيتي. كاينه لاسوسياتيفيتي كاينه لا كوميتاتيفيتي. لا كوميتاتيفيتي دائما عندنا لونسومبل او موني لا لوا. Donc, on dit que la loi étoile est commutative, c'est une donc commutative, si seulement si, quel que soit commutative dans
Donc, commutatif dans l'ensemble E, unité de loi étoile, si seulement si, quel que soit x, y appartient à E, x étoile y égale y étoile x. بحال هادو كيتقلبوا. صافي، هذه هي لا كوميتاتيفيتي. ودائما غتاخد واحد جوج ديليمون، غتمشي تحسب اكس ايطوال ايكغيك وتبين بان راه كتساوي ايكغيك ايطوال اكس. صافي. دونك عاود هنا ليليمون نوتر، كاين عاوتاني ليليمون نوتر. دونك هذا، دونك دائما هذه تشين لوا دو كومبوزيسيون انترن دائما. صافي. Donc, soit on dit que E est l'élément neutre, ou bien est un élément neutre de la loi étoile dans E, dans l'ensemble E, si seulement si, si seulement si, juge les conditions. E, l'élément, ce qu'on appartient à E. ثاني حاجة, quel que soit X appartient à E, qu'est-ce qu'on a? X étoile E égale E étoile X égale à X. Ça fait? هذه أولا. دونك عاود ثاني حاجة، هذه البروبريتي الأولى باش كنمونطري. دابا الحاجة الثانية، si l'ensemble E muni de la loi étoile admet un élément neutre, alors cet élément neutre est unique. Alors cet élément neutre est unique. يعني سي ليليمون نوتر اكزيست الى اونيك، كاين غير واحد ليليمون نوتر. مثلا بالنسبه الى خدينا ار ولا لوا ايطوال هي بلس، ليليمون نوتر ديالها زيرو، هو الوحيد هي اللي حيتاش دائما ملي كنزيدو شي عدد كنزيدو عليه الزيرو كيعطينا نفسه. بالنسبه للبرودوي كاين ان، حنا غاديين. صافي. هذه بالنسبه ليليمون نوتر. كاين ليليمون سيميتريك. l'élément symétrique. L'élément symétrique. On dit هنا دائما on dit que X دابور قبل غنقول او هو هذا وغنزيد واحد الحاجه واحده اخرى اللي هي
et E, éléments neutres de l'ensemble E muni de la loi étoile. On dit que X, on dit que X, هاد X راه كاين في E, admet une symétrie ou bien un élément symétrique si pour ou là par rapport pour la loi étoile par rapport à étoile si seulement si il existe X' appartient à E tel que X' étoile X égale X étoile X' égale à l'élément neutre. يعني autrement dit, ممكن نكتبوها autrement dit pour chaque élément راه admet en symétrie. صافي. هنا إلا كان عندنا باش نمونطريو إلا كانت لا لوا كوميتاتيف صافي إلا كانت لا لوا كوميتاتيف ما كنحتاجوش نبينوهم بجوج صافي ما كنحتاج نبينوهم بجوج إلا كانت لا لوا كوميتاتيف يعني فيها مطبق مابليكي عليها يعني ممكن نبينو غير هادي حيت علاش مادام راه كوميتاتيف هادو ممكن يتقلبو هادي ممكن نقول هنا سي la loi étoile est commutative, on peut montrer juste par exemple ناخدو X' étoile X égale à E غير وحدة فيهم صافي. Donc, كاين des propriétés si un élément qui m'a l'élément neutre, c'est un élément X admet une symétrie, alors c'est un élément X admet une symétrie X', alors X' est unique. Ça fait X' est unique. D'abord, un deuxième, l'homomorphisme. Homomorphisme. كناخدو دابا F غادا مثلا من E muni de la loi étoile vers مثلا l'ensemble F muni de la loi T. Ça fait, ce sont des lois de composition interne. On dit, la F application, on dit que F
est un homomorphisme. شوف كنقولوا homomorphisme أو لا morphisme. راه نفس المصطلح morphisme. Est un homomorphisme. Homomorphisme. C'est seulement si, quel que soit X, Y appartient à E carré. كتكون عندي دابا E موني de quelle loi étoile. Donc كنقول F X étoile Y. هاد لي زيماج فين كاينين هنا وهذا موني de quelle loi T. تكون عندي هي F de X T F de Y. صافي. صافي متفقين. دونك هذا كنقولوا عليه homomorphisme. وكاين هنا propriété des propriétés. Donc si F est un homomorphisme, c'est F est un homomorphisme de, par exemple, de E muni de la loi étoile vers F muni de la loi T. Alors, on a des propriétés. L'image de E, F de E, est une partie stable de F muni de la loi T. Ok. هذه أولهم. هادو غتحتاجو راه مهمين بزاف. Si étoile est associative, donc je m'excuse, associative dans l'ensemble E muni de la loi étoile, alors T, هاد la loi T, ولكن غير هذا خصو يكون homomorphisme. Alors T est associative dans l'ensemble F de E muni de la loi T. Si étoile est commutative هادو مهمين بزاف. commutative dans E muni de la loi étoile, alors T est commutative dans F de E T. Si CE est l'élément neutre de E muni de la loi étoile, alors F de E est l'élément neutre
l'élément neutre de l'ensemble F de E muni de la loi T. Si d'abord l'élément neutre pas l'élément symétrique. Si X' est le symétrie c'est X' est le symétrie de X dans l'ensemble E muni de la loi étoile, alors F de X' est le symétrie de F de X, mais cette fois dans l'ensemble F de E muni de la loi T. Ok? D'abord, un, deux autres. Les groupes. Ok? Un, deux autres, les groupes. من بعد les anneaux, حنا غاديين groupe. Donc, on dit que l'ensemble G muni de la loi étoile est un groupe. C'est seulement si. غنشوف نفيريفي هاد. C'est seulement si étoile, la loi étoile. هاد la loi étoile بعدا خصها تكون loi de composition interne dans l'ensemble G plutôt. De plus, étoile, la loi étoile est commutative, plutôt est associative. E, ou bien l'ensemble G muni de la loi étoile admet un élément symétrique, ou bien un élément neutre. De plus, un élément neutre E, وآخر حاجة, quel que soit X appartient à E, ou bien à G, d'abord خدامين بالG, il existe هنا كاين le symétrie عنده un seul symétrie. Ça va? Il existe X' appartient à E, G, appartient à G, tel que X étoile X' égale X' étoile X égale à E. Ça fait, هنا ممكن تقول il existe un seul. صافي في هذه الحالة عاد كنقولوا G est un groupe. صافي واحد حاجة واحدة أخرى. Remarque مثلا si la loi est commutative, on dit que G
Ensemble G muni de la loi étoile est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. Ça fait qu'un groupe, ce groupe, ce groupe, ce groupe. Donc, on a G muni de la loi étoile, groupe. On dit que, par exemple, H muni de la loi étoile est un sous-groupe, est un sous-groupe, est un sous-groupe de G muni de la loi étoile, c'est seulement si, c'est seulement si, ok, c'est seulement si H partie stable, on a la stabilité, partie stable de G muni de la loi étoile. Ok. H muni de la loi étoile est un groupe. صافي يعني باش تكون السو جروب ديال جي خصها تكون ستابل، يعني غتاخد جوج لي زيليمون في اش تبين راهم كاينين، المهم بالنسبه لهاد لا لوا كاينين في اش، وخصها تبين بان راه كاين سميتو راه ايت ان جروب. صافي يعني عنده ليمون نوتر وكلشي. ولكن كاين طريقه باش كنخدموها كتكون سهله. عاوتاني غندير دي رومارك، ها هما دي رومارك مهمين. remarque. غناخد هنا G muni de la loi étoile groupe et E son élément neutre. Son élément neutre. Alors, عندنا أولا دونك على وديت هاد السو جروب on dit que ها كيفاش هادي هي السهلة. on dit que H muni de la loi étoile est un sous-groupe de G si seulement si هادي اللي غتبقاو تخدمو كيكون عندي H خصو يكون ديفيرون د لونسومبل فيد. صافي H يكون ديفيرون د لونسومبل فيد. في الغالب كنمونطريو بلي ليليمون نوتر كاين. المهم ديفيرون د لونسومبل فيد. صافي. تاني حاجة quel que soit x, y appartient à h carré, ok, quel que soit x, y appartient à h carré, x
étoile y prime appartient à H. شنو هو y prime avec y prime et le symétrie de y ولكن فين le symétrie de y dans G. Dans G. Uni de la loi est. Ça fait y prime le symétrie de y ولكن في هذا l'ensemble هذا. هكا باش كنمونطريو على سميتو على لا بروبريتي دو سو جروب. انا نكتب لكم الطريقه عاوتاني حيتاش راه كتخدم بزاف دونك نحاول نكتبها. سمحوا لي نوقف الفيديو نرسم غير. اوكي دونك كنمونطريو ديفيرون دو لونسومبل فيد ضروري فيه شي اليمون. بعد كتاخد جوج لي زيليمون في اش ومن بعد كتمشي تحسب اكس ايطوال مع لا لوا ديال الجروب بطبيعه الحال مع ايكغيك بريم مع اللي هو سيميتري د ايكغيك خصها تلقاها كينتمي لاش. من بعد غندوزو للأومومورفيزم دان جروب حيتاش درنا اومومورفيزم ودرنا جروب. دابا غندوزو للأومومورفيزم دان جروب. اومومورفيزم دان جروب. homomorphisme d'un groupe. Ok. هنا soit إلا كان F غادي من G menu de la loi étoile l'application F est un homomorphisme. F est un homomorphisme. Est un homomorphisme avec غير هذا اللي راه جروب avec G muni de la loi étoile est un groupe. هذا ما عارفينش. اوكي avec دونك اش كيولي عندي هنايا الا كان هذا جروب دونك F menu de la loi T est un groupe حتى هو. في هذه الحالة on dit que l'homomorphisme conserve la structure du groupe. صافي حتى هذا est un groupe. Si G menu de la loi étoile est un groupe commutatif, alors F menu de la loi T est plutôt F de G. F de G est un groupe commutatif. Est un groupe commutatif. هنا كتزاد si F est bijective. C'est F est bijective. C'est F est bijective. شنو كيولي عندي هنايا F de G F de G égale شنو كيساوي F de G كيساوي F donc اش كيولي F menu de la loi T est un groupe donc si F est bijective F est bijective donc هنا il y a homomorphisme alors
F s'appelle un isomorphisme. Un isomorphisme. Ok. ولا كنقولوا F est un isomorphisme. دونك إلا بينا F est un isomorphisme كان هذا جروب فحتى هذا غيكون جروب. صافي. دونك من بعد الجروب غنمشيو لانو. اوكي انو. انو. دونك غناخد هنا لانو مثلا كنمشيو غنسميوه ا. صافي ou bien E ولا E muni de la loi étoile et T دائما. صافي هذا ensemble مازال ما هنا on dit que T est distributive distributive par rapport à étoile, c'est seulement si, quel que soit x, y, z appartient à E puissance 3, on a x, t, y, étoile, z égale x, t, y, étoile, x, t, z. Et جوج خصهم جوج يتفيريفيو y étoile z tx égale y tx étoile y t z. لا ماشي y z tx z tx. اوكي هادو بجوج بهم خصهم يتفيريفيو. كنقول بان هاد لالو بحال ليكزومبل ديال الضرب والجمع. صافي كتكون عندنا 3 مضروبة في اكس زائد اكغيك كنوليو نردوها 3 في اكس 3 في اكس زائد 3 في اكغيك. صافي توزيعية الضرب على الجمع. ولكن si la loi T est commutative, هنا si T est commutative, on vérifie juste l'une des deux égalités. يعني إلا كانت طي راه كوميتاتيف غنفيريفيو غير هادي ولا هادي. صافي دونك on dit دابا définition ديال لانو. on dit que l'ensemble غنسميه ا حيتاش انو كنبداو بالا. جروب سميناه جي ماشي مشكل زعما سميه اللي بغيتي غير on dit que A muni de la loi
étoile et T, on a deux lois, est un nano. Est un nano. C'est seulement si A, muni de la loi étoile, est un groupe commutatif. Est un groupe A مع هاد لا لوا هادي هاد الوردر هنا راه مهم. A est un groupe commutatif. Commutatif. ها الأول. La loi T est associative. 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 Associative dans A. Associativité راه حنا شفناها. La loi T est distributive. Est distributive par rapport étoile dans A. Par rapport à la loi étoile dans A. يعني كتفيريفي هادو صافي. دونك عاود كاينين رومارك. دي رومارك هادو إلا زدنا عليهم سي c'était admet un élément neutre, si T admet un élément neutre, on dit que l'anneau A muni de la loi étoile T est un anneau unitaire. Est un anneau unitaire. Si T est commutatif, alors A muni de la loi est un anneau commutatif. Est un anneau commutatif. Commutatif. Ça fait? دونك بقاو باش ندوزو لي جروب، ولكن قبل ما ندوزو كاين انو انتيغ خصنا حتى هو نديروه. قبل ديفيزور دو زيرو، عاوتاني هنا ديفيزور de 0, diviseur de 0 dans un anneau. Ça fait les diviseurs de 0 dans un anneau. Donc, A muni de la loi étoile T à 0 ماشي بالضرورة 0. اوكي ولا لازم مع l'élément neutre. هذا est un anneau
et E, son élément neutre. يعني هذا هو الزيرو ديال هاد لانو هذا او. اوكي. Et A appartient à A, ولكن بشرط appartient à A différent de E, différent de l'élément neutre. On dit que A, on dit que A est un diviseur. On dit que A est un diviseur de 0 dans l'anneau ديالنا A menu ديال deux les lois, si seulement si il existe un élément B appartient à A, ولكن هذا l'élément différent de l'élément neutre. Ça fait tel que A TB égale B TA égale à E. Ça fait anneau intègre mort diviseur en zéro anneau intègre un anneau intègre. On dit que A est un anneau intègre, un anneau intègre, c'est seulement si يعني s'il ne contient pas des diviseurs de zéro. يعني بسميتو mathématiquement ممكن نكتبوها c'est seulement si quel que soit AB appartient à carré, ATB égale à E implique que A égale à E ou B égale à E. Ok? آخر حاجة غنديروها هما لي كور. صافي غندوزو لآخر حاجة هو كور ساهل ما فيهش. كور on dit que l'ensemble K menu de la loi étoile T est un corps, c'est seulement si c'est seulement si K menu de la loi étoile et T est un anneau unitaire, ok, et
quel que soit x, quel que soit x appartient à K, ok, appartient à K, ولكن من غير l'élément neutre. Il existe x prime صافي ولا نكتبها هكا chaque élément tous les éléments حيت انا باش نمشي نكتبها خصني نزيدكم هاد الاليمون واحد اخر tous les éléments de K sauf l'élément neutre. Sauf l'élément neutre. Sauf l'élément neutre pour, ولكن pour اش من loi pour la loi étoile. Sauf l'élément neutre, admet un élément symétrique pour la loi T. صافي هذا شنو هو هذا هو كور ولكن كاينه بروبوزيسيون كتقول ك هذه لا ديفينيسيون هذه باش كنمونطريوه ك ميني دو لا لوا ايطوال تي est un corps si seulement si K muni de la loi étoile est un groupe commutatif ça fait est un groupe commutatif ok son élément neutre est E ça fait et l'ensemble K sauf محيدين منه l'élément neutre muni de la loi T est un groupe وثالث حاجة كيكون عندنا T est distributive par rapport à étoile donc ça fait donc les exemples كاين R muni de la loi plus C produit صافي دونك هادو هما اهم الحوايج اللي كاينين اللي كيتستعملوا بزاف و جيسبر انا الله يسهل عليكم كاملين الله يوفق الجميع